आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 मई 2026 और इस छोटे से वीडियो में कई बड़ी और अहम खबरें आपको एक साथ दिखाने जा रहा हूं। एक खबर में तो कई खबरें होंगी। शुरुआत पहली बड़ी खबर से। क्या ईरान एटम बम का इस्तेमाल कर सकता था? क्या ईरान न्यूक्लियर बम दाग देता अगर उसके पास वो हथियार होता? असल में ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में एक बड़ा दावा किया है। 1 मई 2026 को ये खबर सामने आई है और इस खबर में ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक सही कदम था और ये ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा है। इस खबर के मुताबिक ट्रंप के दावे की संजीदगी को समझना बेहद ज़रूरी है। न्यूज़ मैक्स को एक इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने 30 अप्रैल की रात, और इसमें जो है ट्रंप ने जो बातें कही हैं उनके अहम पहलू ये हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता तो वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करता। किस पर? इसराइल पर? किस पर? नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को जानता हूं, अगर उनके पास एटम बम होता तो वो उसे चला देते। ये ट्रंप के लफ्ज़ हैं। कहा कि हम उन्हें ऐसा करने का कोई मौका नहीं देने वाले। ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में फिर से कहा कि जब तक इस बात की गारंटी नहीं मिल जाती कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, तब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने ईरान को सिविलियन इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर मवाद यानी न्यूक्लियर मटेरियल देने के पुराने प्रपोजल्स को भी सिरे से खारिज कर दिया। बोले नहीं, सिविलियन यूज़ के लिए भी नहीं ये जो है एनरिच कर सकते हैं, यूरेनियम बम बना लेंगे, बड़े होशियार लोग हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कामयाबियों का जिक्र करते हुए बढ़ा चढ़ाकर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। अपना क्या तबाह हुआ वो नहीं बताया। ट्रंप ने दावा किया कि हमने ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स यानी एयर डिफेंस, रडार सिस्टम्स कई तरह के और उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। हालांकि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद ट्रंप का कहना है कि ये मिलिट्री कामयाबियां तब तक काफ़ी नहीं हैं जब तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुकम्मल रोक नहीं लग जाती। उनके मुताबिक सिर्फ एक मजबूत गारंटी ही इस जंग का आखिरी हल हो सकती है। अब वो गारंटी कौन देगा? ईरानी तो कई बार दे चुके, भैया नहीं बनाएंगे तो किसे, तुम्हें ऊपर से कोई आएगा? ईरान को मिलिट्री और इकनॉमी के लिहाज से कमज़ोर करने के बाद ट्रंप का पूरा फोकस उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है। ट्रंप का ये बयान साफ इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस मुद्दे पर और भी सख्त कदम उठा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई एटम बम बनाने के करीब था या ये सब जंग को जायज़ ठहराने के लिए एक बड़ी कमज़ोर सी दलील है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। किसी दिन ईरान में गर्मी बढ़ गई, रोशनी बढ़ गई, कुछ आवाज़ बढ़ गई तो मान लेंगे ट्रंप सही कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आज 1 मई 2026 है, यानी ईरान में जंग छिड़े हुए 63वां दिन है। सीज़ फायर के बावजूद खतरा टला नहीं है और कभी भी दोबारा धमाके हो सकते हैं। सीज़ फायर एंड ऑफ द वॉर नहीं होता। ईरान ने अपनी घेराबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त बताया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के दोबारा शुरू होने का साफ इशारा दे दिया है। इस 63वें दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें एक साथ एक क्लब में एक गुलदस्ते में करके आपको दे रहा हूँ। कई बड़ी खबरें हैं। पहली सुनिए कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकेबंदी को फौजी कार्रवाई का हिस्सा करार देते हुए कहा है कि इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरान को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, कौन कब तक घुट कर रहेगा? दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग को दोबारा शुरू करने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करते। ट्रंप का दावा है कि ईरान के लीडर्स डील करने के लिए बेताब हैं, फिर भी वो बार बार कह रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये इशारा बहुत कुछ कहता है। ट्रंप की तरफ से जंग के इशारों के बाद तेल की कीमतें 4 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7% से ज़्यादा के उछाल के साथ 121.41 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गई हैं। यानी जंग हो सकती है। मार्केट कमरों में बैठे हुए जो लोग एनालाइज करते हैं, नहीं कुछ ईरान का नहीं होगा, नहीं जंग शुरू नहीं होगी, अमेरिका डर गया, आप लोगों से ज़्यादा समझदार मार्केट है। वो जानता है। मैं 5% लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कभी भी नहीं मानते कोई हमला हो सकता है। मार्केट, बाजार जो है वो बहुत समझदार है, उसे सब पता होता है। इधर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के सुर भी जंगबाजी वाले लग रहे हैं।
اسرائیل کارٹس نام ہے اس کا، اس نے بھی سخت رخ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے خلاف پھر سے ایکشن لینا پڑ سکتا ہے اسرائیل کو، تاکہ یہ پکا کیا جا سکے کہ ایران دوبارہ ان کے لیے خطرہ نہ بنے، یعنی جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے دوستوں۔ ادھر جمعرات کی رات ایران کی کیپٹل تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ایکٹیو ہونے کی خبریں آئیں، جو ہم نے آپ کو صبح سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے ڈرونز اور ایئر کرافٹس کو روکنے کے لیے وہاں فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، لیکن وہی شک ہے کہ یہ چیک کیا جا رہا تھا کہ تہران میں کہاں کہاں ایئر ڈیفنس سسٹمز تعینات ہیں۔ کچھ اشارہ ہے دوستوں، ایران کے پاس تیل کا بڑا اسٹاک موجود ہے اور وہ سالوں سے پابندیاں جھیل رہا ہے، اسی لیے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ وہ اس ناکے بندی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ٹرمپ اور اسرائیل کے تیور بتاتے ہیں کہ یہ سیز فائر کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اور دنیا ایک اور بھیانک تباہی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ علی اکبر ولایتی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تاریخ بکاؤ نہیں ہوتی۔ ایران کے سابق فورن منسٹر ہیں علی اکبر ولایتی اور آج کل مجتبیٰ خامنئی کے خاص ہیں۔ انہوں نے مضبوطی سے اس بات کو رکھا ہے کہ علاقے کی سلامتی یہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ باہری طاقتوں کے جیسے امریکہ۔ انہوں نے پرشین گلف کے نام کو لے کر بھی پرانے ریکارڈز کا حوالہ دیا۔ ولایتی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ رہبر کا پیغام بالکل صاف ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کی سیکیورٹی اس علاقے کے ملکوں کا حق ہے، نہ کہ باہر سے آنے والے مداخلت کرنے والوں کا۔ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز کستے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ پرانے کالونیل ایرا کے نقشوں کو لے کر کنگ چارلز سے صلاح مشورہ کر لیں، جو آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں۔ ولایتی کے اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اپنے سمندری راستوں پر کسی بھی ودیشی دخل اندازی کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بیان آیا کیوں؟ کیونکہ کل بڑبولے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نقشہ اسٹریٹ آف ہرمز کا پیش کیا، شیئر کیا اپنے ٹروتھ سوشل پر، اور اس پر اسٹریٹ آف ہرمز کی جگہ انہوں نے لکھا اسٹریٹ آف ٹرمپ، مطلب امریکہ کا قبضہ ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کا قبضہ ہوگا اسٹریٹ آف ہرمز پہ۔ تو اسی کو لے کر یہ ایران کی طرف سے لگاتار ہسٹری یاد دلائی جا رہی کہ بہت کوٹا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر، جو باہر سے آئے نا طاقت دکھانے، چاہے وہ پرتگالی ہیں چاہے کوئی ہوں۔ پرتگالیوں کو 400 سال پہلے خدیڑا تھا، بولے بہت کوٹا ہے ہم نے گھیر کے یہاں پر، تاریخ دیکھ لو، سجا دیں گے۔ تو یہ بند لفظوں میں کہا جا رہا ہے۔ اب ایک دو خبریں اور تصویریں دیکھ لیجیے۔ یہ تصویر کل رہ گئی تھی، بڑی گھوم رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ایرانی جو ہے، کئی ایرانی چینلز پر یہ تصویر ہے، اب یہ اللہ علم سچ ہے نہیں، اور ایران سے جڑے ایکس ہینڈلز بھی، جو بڑے عزت دار ایکس ہینڈلز ہیں، وہ بھی شیئر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دیکھ رہے ہو آپ، یہ راکٹ لانچر بنا دیا۔ دراصل یہ وہ ہے جیسا بچوں کے مکی ماؤز نہیں لگے ہوتے ہیں شادیوں میلوں میں ہوا بھرے ہوئے، جس میں وہ کودتے ہیں جمپنگ والے، یہ ویسا کھلونے سا ہے، اور اوپر آسمان سے یہ ایکس ریز میں یا جیسے بھی جو ہے ان کا جو ویژن موڈ ہوتا ہے اس میں یہ دکھتے ہیں کہ اصلی راکٹ لانچر ہیں، اس پہ لاکھوں روپے کی میزائل، کروڑوں روپے کی مار دی جاتی ہے، یہ ہزاروں روپے کا کھلونا ختم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے ایئر ڈیفنس ختم کر دیا، میزائل لانچر ختم کر دیا۔ تو یہ بتایا کہ ایران کے کئی لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ویڈیو شیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کی اصل جو تباہی مچائی ہے، اس میں تباہی ایران کی کم ہوئی، امریکہ اور اسرائیل کی زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ ان کے اصلی گولہ بارود استعمال ہوئے، ایران کے تو بس کھلونے گئے۔ لیکن ایران کی اصلی چیزیں بھی تو گئی ہیں، لیڈرز بھی مارے گئے ہیں، نقصان بھی ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کی جان بھی گئی ہے، ہوائی اڈوں کو نہ جانے۔ اب یہ تصویریں کل شیئر ہوئی تھیں، ایئر بس 300 اور ایئر بس 310 جو ہے وہ ماہن ایئر لائنس کی ہے، مشہد ایئرپورٹ جو ایران کا ہے، جب وہاں پر جنگ چل رہی تھی ابھی 3 ہفتے پہلے، تب اس طریقے سے یہ ایران کے ہوائی جہازوں کو، سویلین جہازوں کو ایسے تباہ کیا گیا۔ اب یہ تو مرمت ہونے لائق بھی نہیں بچے، ختم ہو گئے نا بالکل جڑ سے۔ تو یہ بھی دوسری تصویر دکھانی ضروری ہے، اس طریقے کی بھی تو تصویریں ہیں۔ اور جو زامر ہے، یا زامر IDF کا چیف، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران اور لبنان میں مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ہو رہا ہے کہ ایران پہ دوبارہ، اور اسرائیل کارٹس کہہ رہا ہے ڈیفنس منسٹر، کیا ہم پھر سے آپریشن شروع کر سکتے ہیں، اور ان کا IDF کا چیف کہہ رہا ہے ایران اور لبنان میں مشن جو ہے وہ ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ نگاہیں غزہ پر ہے۔ بتائیے، اب غزہ پر، غزہ پھر سے ایک بڑا مدعا، ایک بڑا ایشو بننے والا ہے ان کمنگ ڈیز، آپ یاد رکھیے گا۔ ایویکویشن وارننگ ایکسپینڈ ساؤتھ لیبنان ریڈ زون اسٹرائکس ریزڈ آل۔
साउथ लेबनान में एक रेड जोन बना दी गई, वहाँ लगातार इसराइल की तरफ से इवैक्यूएशन वार्निंग्स देकर लाखों लोगों को खदेड़ा जा रहा है और वो अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, और जब वो लौट कर आएंगे तो वहाँ सिवा उनके घरों के मलबे के और कुछ नहीं मिलेगा। अभी लेबनान के होटल्स में यूँ समझिए कि हज़ारों लाखों लोग पनाह लिए हुए हैं, उनका पैसा जा रहा है, उनका घर तो पीछे टूट ही चुका होगा। तो ये बड़ी बुरी हालत है। लेबनान का जिक्र हमें इस वक्त करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों को आवाज़ का मसला है। मेरे ज़्यादातर जो हर वीडियो पे लाखों व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के मोहब्बत की वजह से, वो ज़्यादातर कहते हैं उन्हें आवाज़ का इशू नहीं है। जिन्हें एक दो को है उनकी फ़ोन की सेटिंग हो सकती है, और दूसरा मैं भाई चिल्लाता नहीं, मैं अपनी आवाज़ मेंटेन करके बोलता हूँ क्योंकि गले में कभी कभी तकलीफ़ रहती है और मैं कभी चिल्ला नहीं सकता। तो आप ईयरफोन लगाइए या आप कमेंट करने से पहले दूसरों के कमेंट पढ़िए, देख लिया कीजिए। एक आप लोग और वो इशारा कर रहे हैं, एक चोर है कोई डीबी प्रेस करके, और फेसबुक पे भी एक दो चोर हैं। तो इन सब का काम तमाम करने वाले हैं बहुत जल्दी, जो एक लीगल वे है, मतलब शिकायत करके वैसे ही। तो परेशान मत होइए, बस वक्त नहीं है मेरे पास और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सलामत रहिए, खुश रहिए।